Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses. Illuminati Unitis, selon le livre de la loi, pour un ordre nouveau, que notre royaume perdure. Ordre Novo Orientis, Illuminati Unitis, selon le livre de la loi, pour un ordre nouveau, que notre royaume perdure. Et il en sera donc ainsi. La guerre en Palestine est reconduite pour 1 année. La famine en Somalie jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma chérie, pourquoi tu ne dors pas? Mais qu'est-ce que vous faites? Nous maintenons l'ordre des choses. Non, sine qua non. Zou, Harpe et tout le reste. Sous notre contrôle. Vois-tu, en créant le chaos éternel, nous maintenons l'ordre éternel. Tu es derrière tout ça. Tu es l'incarnation du mal. Il n'y a pas de bien. Ni de mal. Seulement l'illusion du conflit. Pourquoi? De la tromperie. La guerre émerge. Le prolétariat doit identifier le mal, même s'il n'est qu'illusion. Deux faces, dans une logique conflictuelle. Contre conflit et chaos se dresse le maintien de l'ordre. Selon le livre de la loi, pour un ordre nouveau, que notre royaume perdure. Bon, ben, bref, c'est quand même Le Monde qui a publié ça. C'est dire que jusqu'où est tombé le monde. On se demande après pourquoi ils ne vendent plus de journaux. Cet article a été publié par Stéphanie Lebars et Élise Vincent le 4 ou 5 juin dernier, 2008, qui s'intitule tout simplement, écoutez bien, vous ne rêvez pas, l'aristocratie des vrais satanistes prend ses distances avec les profanateurs de tombes. Donc, il y a une aristocratie sataniste, ça on le savait, Eyes Wide Shut nous l'avait bien expliqué, et il y a des vrais et des faux satanistes. Donc, vous voyez que rien que dans le titre, il y a de l'information, il y a beaucoup d'informations. C'est 2 mots dans l'article sans entre guillemets. Et bien sûr, les profanateurs de tombes. Bon, c'est important puisque le satanisme est lié directement à la profanation des tombes. N, dans les Pyrénées-Orientales, le 1er juin 2008. Les habitants découvrent leur cimetière profané. « 246 tombes maculées d'inscriptions à la gloire du diable, des croix renversées notamment, et le signe 666, le chiffre qui dans la Bible représente l'Antéchrist. »
Des profanations satanistes comme celle-ci n'ont rien d'exceptionnel en France. En 2007, il y en a eu près de 100, pratiquement une tous les 3 jours. À Toulouse, des injures antichrétiennes sur des caveaux. À Reims, des croix arrachées des tombes et jetées au sol. En Bretagne, une église taguée. Encore une fois, le fameux 666, le chiffre du diable. Et plus grave, à Saint-Hugues-du-Hal, dans le Morbihan, c'est une chapelle qui a été incendiée par des satanistes. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les milieux satanistes. Qui sont ces adorateurs du diable? Enquête. Alors je vais vous lire cet article. Franchement, c'est vraiment du pur bonheur. S'ils reconnaissent leurs attirances pour les éléments macabres, 2 membres de ce club restreint dénoncent le bric-à-brac symbolique des dégradations de cimetières. Bric-à-brac symbolique. Je signale que dans les dégradations de cimetières, on retrouve des croix inversées, enfin cassées et inversées. On retrouve des pentagrammes inversés, on retrouve des 666, quelques runes, et donc ce n'est pas un bric-à-brac, c'est la symbolique qu'il y a sur la Bible de Lucifer. La Bible satanique. Les profanations de tombes au nom de Satan ont le don de les exaspérer pour Franck, 33 ans, et son ami Camille, 22 ans, qui font partie de la centaine de membres du club des vrais satanistes français. C'est le club des vrais satanistes français. Ces agissements relèvent des rituels néo-païens, puisant dans un bric-à-brac symbolique qui leur est étranger. Pour nous, ouvrir ou profaner des tombes n'a aucun intérêt. Quand une personne est morte, c'est la nature qui s'en charge. Mais il est plus facile pour ces jeunes impliqués dans des profanations de se revendiquer satanistes que néo-nazis, relève le jeune homme, dont seuls quelques bijoux symboliques, pentacles et croix germanistes démentent l'apparence plutôt banale. À les écouter, les satanistes de leur acabit sont plutôt des intellectuels défendant un principe de base, la liberté individuelle, égocentrique, libertaire, rebelle à Dieu. Résume aussi Olivier Bobineau, qui a dirigé un ouvrage intitulé « Le satanisme, quel danger pour la société ?» Pygmalion, 330 pages. Si la loi nuit à la liberté individuelle, on peut la transgresser, mais on a une limite, on respecte la vie, théorise Franck, qui a découvert par hasard il y a 10 ans l'ouvrage culte des satanistes, la Bible satanique d'Anton Zangdor-Lavé. Oh, une connaissance, c'est rigolo ça. Donc il cite la Bible satanique d'Anton Zangdor-Lavé, sur laquelle on voit en première de couverture, en couverture le pentagramme inversé avec le bouc, et après il nous dit dans un bric-à-brac symbolique qu'il aurait étranger. Pourtant c'est le même pentagramme inversé qui est dessiné sur les tombes, donc il faudrait qu'on comprenne, il faudrait qu'on nous explique. Donc c'est sûr, alors là je suis d'accord avec eux, ils respectent la vie. Par contre il faudrait commencer à respecter les morts et arrêter de déterrer des cadavres. Hein, comme George Bush et ses compatriotes, ses frères Latruelle des Skull and Bones qui ont déterré Geronimo, et d'ailleurs que la famille de Geronimo demande à récupérer le corps. C'est quand même assez énormissime. Les Skull and Bones ont déterré le crâne de Geronimo.
And from the photographs we have of members inside the temple, many of these photographs are the 15 sitting around a table, and they have this skull and the crossbones sitting on the table in front of them. It is the symbol of death, and it has been called the Brotherhood of Death, and I think one is Averell Harriman, who is I suppose, the chief financial angel of the Democratic Party. The other is Vice President George Herbert Walker Bush. The Bush family is quite prominent within the order. Now, if you go back in history a little, you'll find that George Bush's father, Prescott Sheldon Bush, was also a member of the order. He was a member of Brown Brothers Harriman, which is the Harriman private banking company. So today you've got two men who are supposedly in politics in opposition, Bush and Harriman. Actually, they're members of the same secret society, and Bush's father was not only a member, he was a partner in what was then Harriman and Company, which later became Brown Brothers Harriman. Other members might be William Buckley. Now, William Buckley became a member in 1949, but the preceding class to that was Bush, 1848. So you get Bush was amongst the 15 who selected Buckley, and Buckley's club, that 15, was the 15 that selected, for example, one of the new members for 50 was the Reverend Sloane Coffin Jr. The Reverend Sloane Coffin Jr. at Yale was at the core of the anti-Vietnamese war disturbances on Yale campus. This is typical. You'll find that men in the same society will take opposite positions in public. So you've got William Buckley, whom I call a House Conservatism member, but so is a man, for example, called Edwin Burt, who has a string of communist affiliations, which is about that long. And we'll get into this later. The method they use is that of the Hegelian dialectic. Thesis played against antithesis leads to a synthesis. In other words, for Hegel, for history to make progress, you have to have conflict. One of the most prominent was Howard William Taft, the only man to be both President and Chief Justice of the United States. The Taft family founded the order in the United States. There have been 8 members, 8 Taft family members within the order. Taft was probably the most prominent member around the turn of the century, 1910, 1920. Stimson, who was Secretary of War under Taft, then Secretary of State under Hoover, Secretary of War under Roosevelt. In other words, at that level, politics disappears, and people often wonder, why does a Democrat join a Republican administration? If you check back, you'll find often it's not as a member of the order. So key people would be people like Taft, Stimson, Archibald MacLeish, who wrote the Constitution for UNESCO, also Librarian of Congress, the Bush family, the Walker family, and above all today, if there's a godfather in the order, it's Averell Harriman. It remains secret for 150 years because these people are under an oath not to talk about it. I understand that a member of the order may not remain in the room if it comes under discussion. Now, if I can elaborate on this a little bit, this poses a problem for Mr. Bush. So is there anything else about the ruling class we should know? Politicians, business leaders, and media figures are often portrayed as pillars of morality while they describe themselves as Christian conservatives. Nothing could be further from the truth. In reality, many of the elite are groomed at a young age to take part in occult rituals. Those who attend Yale are indoctrinated into the Order of Skull and Bones. Their prestige and importance have largely evaporated, but the rituals are still a secret. And so when we heard that some enterprising characters had managed to spy on the famous Skull and Bones Society, we couldn't resist. The video shows the neophytes, or initiates, kissing a skull, then performing a mock human sacrifice. Horrific screams caught on tape include chants of, "The devil equals death, death equals the devil." True. Famous alums include senators, John Kerry and John Chafee, to name 2, cabinet secretaries, such as Averell Harriman, and 3 presidents, William Taft, George Bush, and George W. Bush, who's been reluctant to talk about Skull and Bones. Does it still exist? The thing is so secret, I'm not even sure it still exists.
Bush would run against his fellow bonesman and distant cousin John Kerry in 2004. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? Because I write something called the Phoenix Letter, which is a monthly newsletter, and last November I began to open up. And a reader wrote to Mr. Bush and said, here's what Mr. Sutton says, are you a member of this order? And the letter the reader got back was very interesting. It said, in effect, that the Vice President was not a member of a sordid secret society. That was not the question. The question was, are you a member of a secret society? The answer came back, he is not a member of a sordid secret society. Inserted the word, you see. This was a reader who doesn't give up, so he went back again. And I understand that, as it stands, as we are now, that Mr. Bush is not willing either to admit he is a member of the order or to deny. Were you in the same secret society? That's all right. Let me answer this question. Excuse me, were you arrested? Whoa, 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 whoa. Is anybody watching this? I'm not doing yourself. Get off of me! What did I do? What did I do? Get off of me! What did I do? What did I do? Help! Help! Put your hand on your back! Help me, man! Get off of me! I didn't do anything! Help me! Help me! Help! They're arresting me! You'll be tased if you do not comply! You'll be tased if you do not... Can you let me go? I'll walk out of here. Let me go. Hold on your stomach. Do it now. Put your hands on your back. I think if everybody just this situation. You don't have an option. I'll answer his question. And, unfortunately, he's not available to come up here and swear me in as president. Why are they arresting me? Can someone do something here? Let me just say that, because it's a very important question. What did I do? Get off me! You know what? Get off the president! Get the f*** off me, man! I didn't do anything! Don't tase me, bro! Don't tase me! I